हेलो हाई नमस्ते जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा करें निहाती भलरे थे। तो स्वागत करुँच आज एक नुआ ब्लॉग को। तो आज ब्लॉगटा गोटे नुआ टॉपिक उपरे। तो टॉपिकटा है कि माने जदि झील पिला माने झील पिला हूँ स्त्री लोक मैंने हूँ जदि सेल्फ इंडिपेंडेंट हेले तो या खराबटा कौन अच्छी। तो मु आज मो लाइफ स्टोरी न माने मो पार्लर कैरियर स्टोरीटा मुझे सहित आज सेयार करी। तो मु पार्लर स्टार्ट करी 2018 ही करी। से मो पुओ जस्ट वर्षटे होता। तो मु किछिटा अल्प अल्प शिखी माने पार्लर बेसी पार्लर काम बेसी किसी शिखी नी। तो पुओ छोट थिला एंकर भी सैलरी से कम थिला। तो भुवनेश्वर रहा जानते केते कष्ट माने सबू जिनस किणवाई पड़े सबू जिनस। तो से मो माँ मत कहला कि तो से मो माँ मत कहला कि माने तू गोटे किसी कर मु जॉब भी करी कि जेहेतु गोटे छोट पिला को छाड़ी गोटे वर्षकर छुआटा को छाड़ी जॉब करने पॉसिबल नाला। तो मु जॉब को छाड़ी देती। तो तापर माँ मत कहला कि तोर तो ये पार्लर लाइन में माने इंटरेस्ट अच्छी तो पार्लर ट्रेनिंग नवाक जा। तो से माने माँ ही मत बहुत एनकरेज करी मो माँ आउ मत पार्लर जीवाई माने पार्लर तो कोर्स करने जानते माने पैसा दरकार माने बहुत पैसा नहीं। तो जहाँ भी नहीं मत माँ ही मो माँ ही देला। तो कहला तू जा तू पार्लर ट्रेनिंगटा ने तापर देखा केमती कौन हम। तापर भगवान को दयारू माने बहुत जल्दी 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 पार्लर सेटअप भी हो गला। तो बाहर पार्लर करने भी माने पॉसिबल है कारण जेहेतु छोट छुआ थिला वर्षकर जमा छुआ थिला मो माने पुआटा वर्षकर होता। तो बाहर भी माने मो पार्लर कर पारे। तो जहाँ हो आमर मो बाबा घर पाखे गोटे घर थिला। तो सेठी बाबा मु बहुत कष्ट करचु। आज लोक कहीदे माने याडू साडू कथा कि बहुत कष्ट कर माने खरा तर मो छुआटा को छाड़ी मुझे कष्ट कर मु जानी। तो कौन कह से बहुत कष्ट होती बाबा मो बाबा देह भी बहुत खराब हुए बहुत डायबिटीज अच्छे। तथापि से मत नहीं माने कौटी कौन जिनस आसो कौटी कौन जानते पार्लर सेटअप करने बहुत जो मैंने पार्लर अच्छे से जानते बहुत कष्ट करने पड़े। तो बहुत कष्ट कर माने इवेन माँ बाबा हजबैंड एतिकी मत बहुत कष्ट कर माने मो समस्ते कर। तो तापर जहाँ जमी पार्लरटा हो गला। तो तापर पार्लर जो होगला तापर माने बाहर लोक कथा कहबी बाहर लोक मैंने मत बहुत सपोर्ट कर। तो किछटा घर लोक अच्छा तो से मैंने मत बहुत खराब कमेंट करेले माने एमती मत कहले कि तो आउ किछि काम मिललानी यही माने बारिक काम कलु एमतीका। तो मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी बारिक माने कौन मनीष नुहे जो मैंने बारिक से कौन मनीष नुहे ब्राह्मण मैंने भी अच्छा से भी पार्लर कर पार्लर खराब कौन अच्छी। तापर मु तो बाहर देनी मु तो मो घर भितर ही देती। तो जदि गोटे झीटे माने सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी माने निजर खर्चटा उठे पारा कि माने तार कौन ता निज इच्छाटा पूरण कर पारा भी तार माने सब किसी से पूरण कर पारा कि गोटे भल वे जाए तो किसी खराब भी नुहे। आ बाकी जॉब कथा जो मैंने जॉब भी कर मत एमती कहते घर लोक जे आउ ते किसी काम मिलानी यही काम कलु आम इज्जत महत जाऊँगी एमती भी कहते। तो मुझे कहवाक चाहूँगी फास्ट कथा है मु भी जॉब करी मत जॉब पसंद नुहे मत जॉब पसंद नुहे। तो मुझे कलिनी तुम्हें जॉब जेहेतु कर तुम्हें कह कि माने यहाँ भल नुहे मत बिजनेस पसंद। तो देखो जॉब जो मैंने कर भी सैलरी पाँच आम यहाँ आम भी ये आम पैसा इनकम करचे माने एमती भी अच्छी पार्लर रे मु गोटे दिन में गोटे ब्राइडाल 10,000 भी 15,000 जाए भी इनकम करची। तो देखे तुम्हें सेमती करके देखाओ ना तुम्हें जो जॉब कर दिन गोटे दिन में 10,000 15,000 कमे देखे दियो। तो तापर मु मानजी शुण मु जॉब को खराब कहूनी जॉब जो मैंने कर भल कि जो मैंने जॉब कर बिजनेस को खराब कर कौन सा माने हक ना जोटा जहाँ को पसंद आसला से करला। तुम्हें जो अनुसार पाठटा पढ़ीच तुम एजुकेशन जी तुम से अनुसार जॉब कर। तो मत जो मु जो इंटरेस्टेड मोर माने इंटरेस्ट अच्छी तो मुझे जिनस कली। तो से तुम्हें किसी कहवाटा एत आवश्यक नुहे आप विश्वास करेंगे एत खराब करके मत कही माने मु से जिनस को भाविकी आज पर्यंत भी 6-7 वर्ष 8 वर्ष हो गला मोर पार्लर 6-7 वर्ष हो गला आज पर्यंत भी मोर से कथा मन पड़ जाए मत जो मैंने खराब कमेंट करते माने एते खराब करके कही कि माने जस्ट आम घर गोटे बाहाघर चली मत जड़े कहले गोटे लेडीज है कि मत कहले
ଆଉ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ମାନେ ତମ ପ୍ରଫେସନକୁ ପାର୍ଲର ବାଲି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଖରାପ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି? ତମେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଛ ତମର ବି କିଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଥିବ ନା, ତମକୁ ବି କ'ଣ କିଛି ଡାକୁଥିବେ ନା। ତ ଆମକୁ ଯଦି ପାର୍ଲର ବାଲି କହିଲେ କିଛି ଖରାପ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇ ଦ ୱେ ମାନେ ତମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଜିକାଲି ପାର୍ଲର ବାଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପାର୍ଲର ବାଲି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ ବୋଧେ, ତୁମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଥିବେ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କିଛି ମାନେ ଯଦି କେହି ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଏଇଆ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ବିଜନେସ୍ ହଉ ଜବ୍ ହଉ କିଛି ବି ହଉ, ତ ତୁମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କିଛି ପଛରୁ ରହିଥା ମାମା, କିଛି ଯଦି ତୁମକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଖରାପ କରି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। କିଛି ଦିନ କହିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 2018ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ପାର୍ଲର, ଆଜିକି 2024 ହେଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଯେତିକି ଖୁସି ଆଶା ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି, ସବୁ କିଛି ନିଜ ଦମରେ ସବୁ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାହା କଥା ବି କେବେ ବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁନି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ହଁ ଖରାପ ତ ଅବଭିୟସଲି ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜ ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକ ମୋତେ କେହି ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାର୍ଲର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଡେଲି 50ଟା କଲ୍ ଆସି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପାର୍ଲର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପାର୍ଲର ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ପାଖରେ ରହିଥା ମାମା, ପାର୍ଲର ଥିଲା ପାଖରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖେ ଥିଲେ, ଏତେ କଲ୍ ଆସେ, ସେ ନିଜେ ରିସିଭ୍ କରି ମନା କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପାର୍ଲର ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ, ମୋ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ, ଶାଶୁ ହେରିକା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଦେଖ, ତ ମାନେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଏତେଟା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉଥରେ ରିଓପନ୍ କରେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପାର୍ଲର ରିଓପନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାର୍ଲର ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଡବଲ୍ ପଇସା ଦେବୁ, ତୁମେ ଆମର ଟିକେ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତ ମୁଁ କରିପାରେନି କାମ, ଝିଅ ମୋର ଥିଲା। ତ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି 14 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମର 21 ଦିନ ବି ହେଇନଥିଲା, 21 ଯେଉଁଟା ଯାଏ ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା। 14 ଦିନ ବି ମୋତେ ଆସିକି ଲୋକ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ହେୟାର କଟିଂ ବୋଧ ହୁଏ କି କିଛି ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତ 14 ଦିନଠୁ ମୁଁ, ମୋର ଝିଅ 14 ଦିନ ହେଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର, କଷ୍ଟମରଙ୍କର ମୋର ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି କମ୍ ବି ରଖେନି, ବାହାରେ ରେଟ୍ ଯେତିକି ମୋର ବି ରେଟ୍ ସେତିକି। ତ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ କରିକି କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମ ମାନେ ଜବ୍ କରୁଛ, ତୁମ କାମ କଲ, ବା ସାଲେରୀ ପାଇଲ, ଆସିଲ, ସେତିକିରେ ତୁମର ଗଲା, ସଇଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି ନା, ମୋତେ ଲୋକ ମାନେ ବର୍ଷ ଧରି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର କେତେଟା କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ବାକି ସିଏ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ବି ଖବର ପାଇକି ନାଇଁ ଆଉଥରେ ପାର୍ଲର ରିଓପନ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଫରକ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖୁଛ, ତ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି। ତୁମେ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଯିବୁନି। ତୁମେ ଯଦି ଛୋଟ କରିକି ଦେଖିବ ଆମକୁ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ହେଇଯିବୁନି। ତ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି ତୁମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ, ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଲୋକଟାକୁ ବି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ବାକି ସିଏ ରାତିକି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରି ଆସି ମୋତେ ବାଡ଼ାନ୍ତା ମାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ ଯେତିକି ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜିକି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର, ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବୋଲି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଆଉ କ'ଣ କହିବାଟା ହେଉଛି ଦୂରର କଥା, ତୁ ବୋଲି ବି ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ରହୁଛ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଜଣା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ ତୁମେ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ। ରହୁଛି।
आजिर ब्लॉगटी जदि आपण मानक भल लगी थाए ताले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मध्य करेंगे। और हाँ आजिर ब्लॉगटी कर उद्देश्य यह जे कहारी कथा भी शुणुनी जोटा निजक भल लगुच जो थे आप निजे जानते ना ये जिनसा ठीक ये जिनसा कले मोर माने फ्यूचर अच्छी तो से जिनस आगू जातु क्या कथा भी शुणुनी भाई आजिकल माने पछरू गोड़ भिड़िया बहुत लोक अच्छा तो निज ड्रीम को निजे फुलफिल करूँ। मु 6 वर्ष 7 वर्ष तले से लोकों कथा शुणी नी बोली आज बहुत खुशी अच्छी निज ड्रीम को निजे फुलफिल करुँची आहरी मोर बहुत ड्रीम अच्छे मुझे निजे निजे करी तो आपण मैंने भी से टाइप करूँ निज ड्रीम को फुलफिल करूँ। रोची जय जगन्नाथ बाय।